Patharni bro no so de chong naroi mi chok tonai chong kironi han imsar ong chin odikar no sai chong tini chini mai nem bai man mana pon to chong maiya অথচ Patharni bro ফেরো সুবিধা লাও 1951 থেকে 61 71 বিভিন্ন সময়ের লক্ষ লক্ষ ব্রো বাংলাদেশে আপেমনি কারণ তিনিও চৌম্বা অবস্থা এগেইনসো করা করি অ্যাকশন লানি নানাই আবদিমা পূর্ণরাল চাকমা দিমা হাজার ব্রো তনাই আবর যে ইলিগেল রাউনো সুযোগ রিনাই রাউ তনাই আবর কইলাও হামবাই তিনিও চৌ প্রেস ব্রিফিং মা ব্রমা ফেলেমনি কারণ তো বসে দুইটা এজেন্ডা নতুই के नंबर 1 के चीनी इलीगल माइग्रेंट जे म्यांमार एंड बांग्लादेश नि ये इंडिया वो जे हा फेने रनो रिपोर्ट खेन मान में तो ये जे होम मिनिस्टर नि होते ऑर्डर फाइमो 1 मान निमसियो अबो ब्राउनो आइडेंटिफाई किए ब्राउनो रिपोर्ट खेन मा अबनि इशू केतरे के हा इशू के चीनी गुमुटी डिस्ट्रिक्ट नि डीएम तौरित कांति चकमा जे चीनी महाराष्ट्र नि बै महाराष्ट्र बो सावना याकिए बो जेन बिनि नेग्लिजेंस आबनो तुये क्योंकि जे नाय तंनाय जत ताकुरनो आं मेडियन टुतेव आं साननाय जे लाई थानाय तारिख पाउथा 26 तारिख माने चली लाई थानाय चीनी होम मिनिस्टर नि होइतियो भारत नि ऑनरेबल होम मिनिस्टर नि जे ऑर्डर जे इंडिया वो बहुत पाथरनि फाइए बरो इलीगल बाबे जे तंफाइनो स्पेशली म्यांमार एंड बांग्लादेश नि फाइने राव आबरनो आइडेंटिफाई किए ब्रोनो रिपोर्ट खेन मानबाय जे साख्लेमो नोटिफिकेशन कारेमो आबनो चौ चीनी होइतेवो चौ बेथाके एस ए त्रिपुरानि सिटीजन और इंडियानि सिटीजन एवं त्रिपुरानि ओरिजिन ओंगे चौ साननायो चौ बारिखे खाकसांमो साउ चीनी होम मिनिस्टर नो बेनि जे डिसीजन आबनो चौ एब्सोल्युटली माने सपोर्ट खेव आके वेलकम जानायो खाबाय चौ बेथाके हामियो बेनि डिसीजन मतेओ तिनियो समस्त भारतवर्ष आबदिखेनो हाबालायतेओ आरइफो चौ प्रेक्टिकली जे नमो आसु काहाम किए सरकारी भाबे बनो सीरियसली बो मैटर नो टेकअप खेयान बाय चौ साननायो मामके रिसेंटली चीनी रो कांचनपुरो फाल्गुन जय पाराओ केहा एक एसेट केनमा हिए जे केमने जागाओ चौ रिसेंटली बांग्लादेश नि इलीगल भाबे जे फाइने रो ब्रानो चौ आइडेंटिफाई केहा चीनी रोनी लोकल नि मीडिया नि माध्यमेव एवं पुलिस नि हा यावा बो याफाई परिहा बे आबदिखे बहुत बांगमा ब्रोक्रे आइडेंटिफाई केयामा तिनियो त्रिपुरा राज्यो चौ तंफाइमो सियो आरइफा सरकारी भाबेओ ताल जराव आसु बेसी आइडेंटिफाई केमायामो चौ फेलर दिखे ब्रानि एक्टिविटी चौ नो आरो बे चौ साननाय मखे बसे जे पब्लिक रौसे आसु बनो हाबाला तो हांके सरकार त्रे बनो काहाम के सीरियसली बनो बो इशू नो टेकअप केने नाव आबो एखे माइके पाथरनि फाइए बरो इलीगल भाबे फाइए त्रिपुरा राज्य फौतो जे कोनो राज्य फौतो যদি फाइए तो आसिके आरो नि जारा ओरिजिन ब्राउनि उपरो अनेक अत्याचार ह्यूमन ट्रैफिकिंग विभिन्न इकोनॉमिकली सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट आबन बाये चौ सानिनाय मखे बसे जारा जे ओरिजिन तौने रौनो से चौ सरकारिनि सुजुग सुविधा आसु रिपाइमे यां तो मजागाव पाथरनि फाइएरो इलीगल भाबे तो हासिके चौ मुसुले रिपाइमेने आबदिखे चीनी ब्रो रो जे जागाव चीनी जागा जमीन विभिन्न चौ जे ताओ सैलेमा तो मन जराव रे पाथरनि ब्रो हजार हजार लक्ष लक्ष ब्रो बोले फाया तो के चौ अदूर भविष्य चीनी फ्यूचर ऑफ मावनाय चौ जारा ओरिजिन रावनि अवस्था बुक्ति जागा सौनाय आबन बाय सरकारनो चौकुयो सरकारनो चौ रिक्वेस्ट केव बो सेंट्रल गवर्नमेंट नि जे डिसीजन नो सीरियसली बनो टेकअप खेनिंगो एवं बनो प्रॉपर्ली एवं प्योरली बनो
samung tangning to abono chong bises ke chong request ko क्षेत्र थे कौ के चीनी लाइथानायो district magistrate and collector DM Gumati ni DM chini torit kanti chakma IS officer bong je chini Maharashtra baike bar bar mane telephone ni madhyame bono message for yaha kaupos bomai salain pon yaha arin po bono dinai ke even bo thangi malai ni motor to bono jebabe misbehave khemo abo খুব চাইয়া মাইকে একজন IS অফিসার বং সিও যে সার্ভিস রুল অফ মাতো বং আবো সিও চিসলে বং কাহাম के सिओ हि चौसामयो ते आबोदिमा बं जे बि मिसबिहेव खेमो आबो सिदाओ बं लॉ नि मैटर न बं सिदाओ के बं आबोदिखे केहा रेस्पेक्टेड ब्रो न बो हानि केहा खूब रेस्पेक्टेड त्रिपुरा राज्यनि केहा राजानि बंशधरंनि केहा যত বেশি নেতম ব্রো প্লাস বং পাবলিক রিপ্রেজেন্টেটিভ ইলেক্টেড মেম্বার के बो बदिमा একজন ব্যক্তি ন বংব্রেকে সাধারণ ব্যক্তির ন দিনাই কেমদিকে বংকেমাই আবো খুব চাইয়া আমো এই তরিক কান্টিনি সাকাও করা করি অ্যাকশন না নিনাই আবনো চৌজত ত্রিপুরামথা এস এ পার্টি ni represent nungye chongpobo kaukti sao orang ti sao bono suspend keni nanai এবং বদিকে যাতে অন্যান্যত্রে অফিসার অপ বদিমা মিস বিহেভ মাখিয়াওনাই ত্রিপুরা রাজ্য অনেকটা জায়গাও চৌনো যে স্পেশালি যারা এডিসিও সামুং তাংনাই যারা রিপ্রেজেন্টেটিভ পাবলিক রিপ্রেজেন্টেটিভ রনো বিভিন্ন অফিস রো দিনাই খেমরাও ইভেন দাত বাংলা রো আবদিখেন চৌনো জাগারি ইয়াও বিভিন্ন রেসাও সব চৌনো জাগারি ইয়াও অফিস অপ চৌনো রেসপেক্ট রে ইয়াও के বদিকে যাতে উইয়াও তো যারা অফিসারনি দায়িত্ব ন পালন করে ব্রাউনি রেসপন্সিবিলিটি তো এবং রুলস অফ ব্রাউন হাম के सामो तो आबो जतो आबो रुल्स न माने चले आबो न आं साननायो आरो मी একজন ব্যক্তি বং আসু শিক্ষিত উচ্চ পর্যায়ে কেহা শিক্ষিত ত্রাইয়ে বং একজন ডিএম ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট কেহা ডিস্ট্রিক্ট नि केहा टॉप लेवल नि ऑफिसर दंगे बं बदिमा व्यवहार खेमायावनाय माइके पाब्लिक नि सार्भिस बंको सामु तामसे এবং गवर्नमेंट नि सार्वेंटशिप आमो गवर्नमेंट नि सार्वेंट जेहेतु बो गवर्नमेंट ni representative public representative no bono respect khani nanai abo bungsiani nanai in future abo no chung sannayo kenke taifu samo chini tripura rajyo je illegal bhabe je migrant ke bahut bro chung din mai to even border chung fencing khete spawn by fencing khami ang question khennayo শুধু এক্সট্রিমিস্ট অবৈ বর্ডার ফেন্সিং ও যারা ইলিগাল ভাবে বড় হাফাইনেরাও ইন্ট্রুডাররাও ব্রাউন কোনো ফেন্সিং কইদে ব্রাউন কোনো লিগ্যাল অ্যাকশন লানবা কইদে ব্রাউন দিন হাত হয়ে লক্ষ লক্ষ ব্রো হাত হয়ে বর্ডার হাট খেতে ও বাজার খেতে ও আবদিন আমরা আরাম থা ফেমে ডকুমেন্টস নাও ক্ষেত্রে থেকাও রচং সাথে ক্লাই মেকি যে খবরনি মাধ্যমে চৌদে সিমো যে পূর্ণলাল চাকমা বউ বাংলাদেশনি বাসিন্দা bung tripura rajyo bangladeshi rono intruder khane ba illegal migrant no bung shuru dene me bibhinno document namie bung jebabe boro tripura rajyo bung onek illegal bangladeshi rono ro jetu ye bung abdike kagoj potro khiye rimo abo properly investigation khane dorkar এবং পূর্ণলাল চাকমানো আবো ইমিডিয়েটলি অ্যারেস্ট khane dorkar bung jethi boto bangladesh boto india boto माइके बो चीनी देशद्रोही नि सामो बुनि जे इलिगल सामो आबनो जों माने लामाया कोनो मते एस ए त्रिपुरानि सिटिजेन एवं त्रिपुरानि बासिन्दा भारतवर्षनि सिटिजेन नि हिसाबो चौबनो दिनाइखौ कारनिके चौरो त्रिपुरा राज्य छुट्ट एकटा राज्य जों आसु पपुलेशन उठा ताओ चौ साइलामाया रनि ओरिजिन जारा रनि पूर्व पुरुष থেকে सं चौरो चौसा फाइनाय रनि हानि सारके चौतिनि डिप्राइभ दो जों फाथारनि ब्रौ न सदे जों नरय मिसाव तनाय जों किरनि हानि साराव चिन अधिकार न साइए जों तिनि चिनि माइ मारमन पन्त जों माइया অথচ ফাথারनि ब्रौ फायर सुजुग सुबिदा लाव जोंखौ बंचित दो आंबे যারা অরিজিন যে কোনো কমিউনিটি পৌতো যে কোনো ধর্ম অবলম্বী পৌতো বা যে কোনো সম্প্রদায় পৌতো जों सियाने नानै जों ঐক্য थाहाके मावलायनाय कारनिके जों बचिनि आसु बारदेन न जों याचा माइया बहुत बছর कांसियो
1951 থেকে 61 71 বিভিন্ন সময়ের লক্ষ লক্ষ ব্রু বাংলাদেশে আপেমনি কারণ তিনিও চৌ অবস্থা আমরা হা নিমসারাও উসু পচা চৌ হয়মা দমা আবো যারা মাইনে রসিনাই আমি চাও চৌ ত্রিপুরা সারাও রনি যারা অরিজিন রাও তিনিও চৌ পাহাড় অঞ্চল লামা ক্রুই তুই ক্রুই চানমানি কাহাম ক্রুই স্কুল কাহাম ক্রুই কারেন্ট ক্রুই ওদিকে চৌ অবস্থা মাওবাই মা দমি যারা ফাথানি ফাইনার খেবো রো লাক্সারিয়াস के इंटरटेन खेतोनाय रनि ओरिजिन रखे डिप्राइव निये दिन दिन चौ था चाउ इचा मानी माइमा से याखें तोरमा बहुत दंताव बांदारिमा दिमा एरिया रावताव माइमा से सरकार आबनो सिदेसि चिन्थियो एस ए पाब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हिसाबै चिन्थियो खबर पायो এবং चौब्रानो चुबाचु हेमातो चिनि तरफ থেকে কিন্তু केहापो आबनो বিচার खेनाया मावबै ब्रां तिनि माइमा से तो हिमले फाथारनि ब्रौ बर चिनि चाबा पान्दानो से इचाफाय आबदि खेमबारि नचिउ बरनि अवस्था चौ ताओ चायारु मातो आखे चौ हा निमसार रक मा खानमानि अवस्था आबे चिनि सुरक्षित चिनि भविष्यत चिनि फ्यूचर बै चौ बकाव सायया এবং যারা বদিমা দুষ্কৃতিকারী যারা বন সামুং তাঙি তনায় পূর্ণলাল চাকমানি এগেইনस्ट কড়াকড়ি অ্যাকশন লানি নাंनाय আবদিমা পূর্ণলাল চাকমা দিমা হাজার ব্রু তনায় আবর যে ইলিগেল রাवनो সুযোগ রিনাय राव तंनाय आबरनो आइडेंटिफाई खालामनो बाय आं बो मीडियानि माध्यमाव जतनो सिरिनि नायो आखे जतनो त्रेवहा हामबाय जानाय हामबाय।